Hello, my little friends. Hola, mis amiguitos. I am Gyla Gonzalez. My name is Gyla Gonzalez. I am here because today is our bilingual story time. Y hoy estoy aquí porque vamos a tener nuestro tiempo para leer de forma bilingüe. Así que, ¿están listos? Espero que sí. Are you ready? I hope that you are. Today we are going to read a beautiful story. It is called The Three Little Pigs, Los Tres Cerditos. And I am just very excited that we are going to be doing that. But before we continue, we are going to be thankful for my friends who have been helping me. And I want to thank Deidre Rouse for actually donating this book for us to be doing this. And of course, my friends from Guatemala, Leslie Castañeda and Piedad Alonso. They provided me with this beautiful blouse. It's called Huipil, and it is from Guatemala. And they also allowed me to have a mantel, a tablecloth from Guatemala. And look at this beautiful bag. Isn't it beautiful? All embroidered. And they provided also with these beautiful earrings. Beautiful. All from Guatemala. I want to continue in Spanish porque necesito agradecerles a todas las personas que me han estado ayudando para proveerme todo esto que tenemos. En especial quiero darle las gracias a mi querida amiga Deidre Rouse por darnos estos libros para que nosotros podamos hacer esto aquí. También quiero agradecerles a mis amigas Leslie Castañeda y a su mamá Piedad Alonso por brindarme esta camisa que se llama Huipil en Guatemala, y ellas también me prestaron el mantel que tenemos atrás y este precioso bolso. Miren qué precioso, qué lindas que son nuestras cosas de nuestros países realmente. Y también me prestaron estos aretitos, todo de Guatemala. Así que hoy le estamos dando un tributo a Guatemala. Comenzamos con México, recuerden. Okay, and as you know, September 15th, we started the Hispanic Heritage Month. And so I just want you to remember the cultures, the traditions, and just get to know a Latino, a Hispanic, and learn from each other. And that's wonderful. Y como ustedes saben, estamos en la celebración de la herencia hispana en los Estados Unidos, y es todo el aporte que hemos brindado nosotros los latinos a este país. Y es bonito abrazar nuestras culturas, recordar nuestras tradiciones y enseñarlas. Y enseñarlas no solamente a nuestros niños, pero también a los demás, hacernos amigos de otros para que aprendan de nosotros. ¿Qué les parece? Hoy, vamos de regreso al inglés. Como like you remember, last week we started with the alphabet and we learned A, B, C. A, B, C. Today, we are learning the letter D, and we can actually think about this letter about when we eat something that is delicious. Delicious in English, D, delicioso en español, delicioso. And as you can hear, they are the same, the meaning, but they also can be written sort of the same thing, but pronounced differently. Delicioso. Delicious. Y yo sé que mis amiguitos saben acerca de la D, ¿verdad? Delicioso. Y yo sé que hay muchos. Mi ahijado es David, así que su primer nombre es David. David. The next letter we are going to learn today is the E. E, como Eduardo o emocionado. The other letter, E, and we can say excited, emocionado. In English, excited, and in Spanish, emocionado. And the letter F. Federico. It's a name of a male, or Flor. And we are going to remember the word fantastic.
And in Spanish, fantástico. Fantástico. And the colors that we are going to learn today are blue, azul, azul, blue. And of course, yellow, amarillo, amarillo. Those are the colors for today. Now let's start with our bilingual story. We are going to be reading The Three Little Pigs, Los Tres Cerditos, and it is adapted by Mercé Escardó y Vaz and illustrated by Per Joan. And we are going to be reading this one. Vamos a leer Los Tres Cerditos. Es una historia adaptada por Mercé Escardó y Vaz e ilustrada por Per Joan. Comencemos. Let's start. And this is a story retold in both Spanish and English. The universally loved story, The Three Little Pigs, will delight early readers and older learners alike. The striking illustrations give a new look to this classic tale, and the bilingual text makes it perfect for both home and classroom libraries. Vuelto a contar en español e inglés, el universalmente querido cuento de los tres cerditos deleitará por igual a lectores jóvenes y estudiantes adultos. Las llamativas ilustraciones le dan una nueva vida a este clásico cuento y el texto bilingüe lo hace perfecto para el hogar como tanto para una biblioteca escolar. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a leer Los Tres Cerditos. Miren qué lindos, Los Tres Cerditos. Once there were three little pigs. When they grew up and were ready to live on their own, they gathered their possessions, tied them into bundles, and went off into the world. Había una vez tres cerditos. Cuando ya eran mayorcitos y podían valerse por sí mismos, juntaron sus cosas, hicieron con ellas un atillo y se fueron a correr mundo. Mírenlos. Look at them. They each had a bag. Cada uno tenía su atillo, su bolsita con sus cosas. They soon decided it would be best for each little pig to go off on his own. Farewell, eldest brother. Best of luck to you. To you, too, middle brother. See you later, little one. Good luck. And the three went their own ways. Pronto decidieron que sería mejor que cada uno se fuera por su cuenta. Adiós, hermano mayor, que te vaya bien. Y a ti también, hermano mediano. Hasta pronto, pequeñín, y suerte. Y se separaron los tres. Cada uno por su lado, each on their own way. The first little pig walked until he came upon a farmer tending his wheat field. Please, sir, he said to the farmer, would you be kind enough to give me a little straw to build a hut? Indeed I would, replied the farmer. I have plenty of it. The farmer gave him some straw, and with some string he had brought along, the little pig tied the straw into bundles and made a little hut. He had just what he needed for one little pig. El cerdito más pequeño caminó hasta que encontró un campesino trabajando en su campo de trigo. Buen hombre, dijo el cerdito, ¿podría darme por favor un poco de paja para construirme una cabaña? Claro que sí, tengo más que suficiente, contestó el campesino. El campesino le dio paja y con unas cuerdas que llevaba consigo, el cerdito hizo gavillas de paja y se construyó una cabaña pequeña. Para él solo ya tenía suficiente. Look how precious. Miren qué lindo.
The second little pig walked for a long time until he came to a great forest where he saw a woodcutter chopping wood. "Please, sir," he said to the woodcutter, "would you be kind enough to give me a stack of wood to build a shack?" "Indeed I would," replied the woodcutter. "There is more than enough in the forest." And out of many little sticks, plus a few stout branches for the roof, the little pig built quite a lovely little shack. El cerdito mediano caminó largo tiempo para llegar a un gran bosque donde vio a un leñador cortando leña. «Buen hombre», dijo el cerdito, «¿podría darme, por favor, un haz de leña para hacerme una barraca?» «Claro que sí», contestó el leñador. «En el bosque hay mucha leña, y con muchas ramitas pequeñas y unas pocas más grandes para hacer el techo, el cerdito construyó una barraca bien bonita». Mírenla. ¿Les gusta? You like it? The third little pig, meanwhile, walked and walked until he came to a bricklayer at work alongside the road. "Please, sir," he said to the bricklayer, "would you be so kind as to give me a few bricks and a bit of mortar to build a house?" "Indeed I would," replied the bricklayer. "I have a little extra of everything. Take what you need." Thank you very much," said the pig, and he took some bricks and mortar, found a nice flat bit of land, and brick by brick built walls, windows, a fireplace, and last of all, a sturdy roof. He had made quite a pretty little house. Mientras tanto, el cerdito mayor iba caminando y caminando hasta que encontró junto al camino a un albañil. «Buen hombre», dijo el cerdito, «¿podría darme, por favor, unos cuantos ladrillos y un poco de cemento para hacerme una casa?» «Claro que sí», le dijo el albañil. «Me sobra un poco de todo. Puedes tomar lo que necesites». «Gracias, muchas gracias», dijo el cerdito, y tomó unos cuantos ladrillos y un poco de cemento. Fue a buscar un lugar llano y ladrillo a ladrillo construyó las paredes con sus ventanas, un fogón y por último un tejado sólido. Quedó una casa muy bonita. Miren, era un arquitecto. He was an architect. Beautiful. Lindo. The news that the three little pigs had set up housekeeping in the valley soon came to the ears of a very hungry wolf. He went to the home of the first little pig and knocked at the door. "Who's there?" called the first little pig. Little pig, let me come in," cried the wolf. "Not by the hair of my chinny chin chin." "Then I'll huff, and I'll huff, and I'll blow your hut down." And the wolf huffed, and he puffed, and he blew the straw hut to pieces. The little pig ran to take shelter in the second little pig shack. La noticia de que los tres cerditos se habían instalado en aquel valle llegó a oídos de un lobo hambriento. Se presentó en casa del primer cerdito y tocó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó el cerdito. «Cerdito, cerdito, quiero entrar». «Lobo feroz, no te dejaré pasar», contestó el cerdito. «Pues soplaré y tu cabaña tumbaré». El lobo sopló y tumbó la cabaña. El cerdito corrió a refugiarse en la barraca del hermano mediano. Miren. Look.
y destruyó su cabaña. Before long, the wolf arrived at the second little pig's shack and knocked on the door. "Who's there?" called the second little pig. Little pigs, let me come in," cried the wolf. "Not by the hair of my chinny chin chin," said the second little pig. "Then I'll huff, and I'll huff, and I'll blow your shack down." And the wolf huffed, and he puffed, and he puffed and puffed some more until he blew the stick shacks to pieces. Al cabo de un rato llegó el lobo a la barraca del segundo cerdito y tocó a la puerta. ¿Quién es?, preguntaron los cerditos. «Cerditos, cerditos, quiero entrar». «Lobo feroz, no te dejaré entrar», contestó el segundo cerdito, «pues soplaré y tu barraca tumbaré». Y el lobo sopló y volvió a soplar hasta que tumbó la barraca. And that's the way that it was finished. The two little pigs ran to take shelter in the third little pig's house. "Brother, brother," they shouted, "open the door, the wolf is after us." Come in, don't be afraid." And the three little pigs locked the house up tight. Los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa del hermano mayor. «Hermano, hermano», gritaron, «ábrenos que viene el lobo». «Pasen, pasen, no tengan miedo». Y se encerraron los tres con llave. Before long, the wolf arrived at the third little pig's house and knocked at the door. "Who is it?" called the third little pig. Little pigs, let me come in," cried the wolf. "Not by the hair of my shiny chin chin," said the third little pig. "Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house down." And the wolf huffed, and he puffed, and he huffed and puffed some more, but he could not blow down the sturdy brick house. Al cabo de un rato, llegó el lobo a la casa del tercer cerdito y tocó a la puerta. ¿Quién es?, preguntaron los cerditos. «Cerditos, cerditos, quiero entrar». «Lobo feroz, no te dejaré pasar», contestó el tercer cerdito, «pues soplaré y tu casita tumbaré». Y el lobo sopló y volvió a soplar, pero no consiguió tumbar la sólida casa de ladrillos. He tried, but he couldn't. Él trató, pero no pudo. The wolf was furious, but he was very stubborn and very hungry, so he did not give up. He tried the windows, but they were closed up tight. Then he noticed the chimney. Aha! They won't be expecting this, he thought, and he climbed up onto the roof and down the chimney. El lobo se puso furioso. Como era muy tenaz y tenía hambre, no se dio por vencido. Trató de entrar por las ventanas, pero estaban cerradas con llave. Entonces se fijó en la chimenea. ¡Ajá!, pensó. Eso sí que no se lo esperan. Subió al tejado y se deslizó chimenea abajo. Listo, ¿no? Smart.
Vamos a ver qué le pasa. Let's see what happens. But the three little pigs had guessed his plan. They lit a fine blaze in the fireplace. When the wolf slid down the chimney, he landed right in the middle of a crackling fire. And off he streaked like a shot. Boom! Never to trouble them again. From that day forward, the three little pigs decided to live together in the sturdy brick house, and they're likely to be there still. Pero los tres cerditos habían adivinado sus intenciones. Encendieron un buen fuego, y cuando el lobo bajó por la chimenea, aterrizó en medio de las llamas chisporroteantes. El lobo salió aullando y nunca más volvió a molestarlos. A partir de aquel día, los cerditos decidieron vivir los tres juntos en la sólida casa de ladrillos, y lo más probable es que aún estén allí. Miren. Salió huyendo, and he went off, never to bother them again. And the three little pigs are still together. And that was our story today. Esa fue nuestra historia de hoy. The three little pigs, los tres cerditos. One of the things that we learned today, of the many of this book, but we are going to concentrate in one, unity. Let's remember that united we are stronger. Remember that. Yo solo quiero recordarles, hay muchas cosas que hay en este libro, pero me gustaría enfatizar una. Unidad. Cuando tenemos unión entre nosotros, tenemos fuerza. Y la fortaleza viene de esa unidad cuando nos ayudamos mutuamente. When we help one another, we are stronger. And that's one of the beautiful things about this story. I hope that you enjoyed it, and I see you in 2 more weeks. Y si ustedes quieren alguna historia en particular, por favor avísenme a la biblioteca y nosotros buscamos la forma de leerles ese cuento a nuestros niños. And if you have any ideas of stories that you would like to see featured in this program, please contact the library and let them know which is, and we are going to try to have it for all of you. Thank you. Gracias. Mwah.